بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम हज़रात, हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और साथी, आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुमको ये न बतलाऊं कि सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन सदक़ा क्या है? आपने फरमाया सबसे बेहतरीन सदक़ा